बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वज़ाइफ मीडिया के प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतें बरकतें समेटने में मशगूल होंगे। प्यारे दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हम आपको रोज़ाना की बुनियाद पर कोई ना कोई वजीफ़ा आप लोगों की खिदमत में पेश करते हैं। तो आज भी आप लोगों की खिदमत में एक बड़ा ही आसान और मुजरब वजीफ़ा पेश करने जा रहा हूँ। ये वजीफ़ा कुरान हकीम के पाक कलामों का वजीफ़ा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के 4 ऐसे सिफ़ाती नाम हैं जो कि आपने पढ़ने हैं, और ये 4 नाम आपने चावल के 4 दानों पर, या फिर दाल के 4 दानों पर, या फिर गंदम के 4 दानों पर, या फिर काली मिर्च के 4 दानों पर पढ़ सकते हैं, जो आपको मुनासिब लगे। चाहे आपके पास चावल के 4 दाने हैं, चाहे दाल के 4 दाने हैं, दाल कोई सी भी हो सकती है, चाहे आपके पास काली मिर्च के 4 दाने हों या गंदम के 4 दाने हों, बस 4 दानों पर अल्लाह के ये 4 नाम हमारे इस बताए गए तरीके से पढ़ने होंगे। और इससे होगा क्या कि मुसलमानों का जो आज का सबसे बड़ा मसला है वो है रिज़्क़, और हर एक शख्स यही चाहता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे बेपनाह रिज़्क़ से नवाजे। आज के इस दौर में लोग बहुत ज़्यादा गुर्बत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और आज के हालात भी कुछ ऐसे हैं। आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान में बहुत सा सैलाब आया हुआ है, बहुत से लोगों के घर टूट चुके हैं, बहुत से लोग मजबूर हो चुके हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसी ही मजबूरी में, इसी ही परेशानी में सिर्फ़ एक ही ज़ात मदद कर सकती है, और वो है अल्लाह की ज़ात। अल्लाह की ज़ात को पुकारा जाए, आप भले जहाँ भी बैठे हों, और ये कलमात पढ़कर अल्लाह से दुआ मांगें तो यकीनन फ़ायदा आपको ज़रूर मिलेगा, और बड़ी से बड़ी मुराद आपकी पूरी हो जाएगी, रिज़्क़ के तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। तो चाहे आपको पैसों की ख्वाहिश है, आप चाहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेपनाह रिज़्क़ से, पैसों से आपको नवाजे, तो आप पैसों की ख्वाहिश कर सकते हैं। अपना ज़ाती घर मकान चाहते हैं तो उसकी भी ख्वाहिश कर सकते हैं। चाहे कोई भी ख्वाहिश हो, पूरी हो जाएगी, यानी आपकी हर माली मुश्किलात हल हो जाएगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इससे पहले कि हम वीडियो का बाकायदगी से आगाज़ करें और आपको आज के इस वजीफ़े की तरफ ले जाएं, आप सब ने मेहमानों से दरख्वास्त करता हूं कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को भी दबा दें, ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुंच सकें। प्यारे दोस्तों, 4 सिफ़ाती नाम हैं, या हय्यू, या हलीमु, या अज़ीज़ु, या करीमु। यकीनन ये चारों ही नाम अपने अंदर बेहिसाब ताकत और तासीर रखते हैं। अगर मैं आपको एक एक नाम की अलग अलग फ़जीलत बताऊं तो मेरे लिए वक्त कम पड़ सकता है, लेकिन फ़ज़ाइल कम नहीं होने। जैसे कि या हय्यू की अगर हम बात करें तो या हय्यू अल्लाह का ऐसा सिफ़ाती नाम है कि किसी भी परेशानी और मुश्किलात में कसरत से अगर या हय्यू को पढ़ा जाए तो इससे बड़ी से बड़ी मुश्किलात हल हो जाती है। उसके अलावा या हय्यू के साथ या कयूमू का अगर मिलकर विर्द किया जाए तो हर जायज़ हाजत पूरी हो जाती है, चाहे इंसान की कितनी भी बड़ी से बड़ी हाजत क्यों ना हो। या हय्यू या कयूम 200 बार पढ़े, इनके अव्वल और आखिर एक एक बार दुरूद पाक पढ़ ले तो उसकी हर जायज़ हाजत पूरी हो जाएगी। उसके अलावा या हलीमु, अल्लाह का ये नाम भी बहुत बड़ी वसअत वाला नाम है। रिज़्क़ में इजाफ़े के लिए या हलीमु का कसरत से पढ़ना बड़ा ही फ़ायदेमंद है।
کوئی شخص اگر غربت اور فاقوں میں زندگی گزار رہا ہے تو فجر کی نماز کے فوراً بعد یا حلیموں کا کثرت سے ورد کرے۔ اس کے بعد آتا ہے یا عزیزو۔ اللہ کا یہ نام بھی بڑی عظمت والا ہے۔ یا عزیزو اگر کوئی شخص پڑھتا ہے تو اللہ اسے نہ صرف رزق بلکہ عزت بھی بخشتا ہے۔ تو رزق اور عزت دونوں ملیں گے اگر آپ یا عزیزو کا ورد کرتے ہیں۔ اس کے بعد یا کریم۔ آپ سبھی جانتے ہیں کہ اللہ کی ہی ذات ایک ایسی ذات ہے جو کہ رحیم ہے، کریم ہے۔ تو جب ہم اللہ کے سامنے رو رو کر گر گڑا کر اللہ کو یا کریمو کہہ کر پکار کر اللہ سے جو بھی مدد مانگیں گے تو وہ مل جائے گی۔ تو یہ میں نے چند فضیلتیں آپ کو الگ الگ نام کی بتائی ہیں کہ یا حیو پڑھیں گے تو کیا ہوگا، یا حلیمو پڑھیں گے تو کیا ہوگا، یا عزیزو پڑھیں گے تو کیا ہوگا، یا کریمو پڑھیں گے تو کیا ہوگا۔ اب ذرا غور و فکر کریں کہ یہ چار نام اگر ایک وظیفے میں ایک ساتھ آ جائیں تو اس کی برکت کیا ہوگی، اس کا کوئی عام مسلمان تصور نہیں کر سکتا۔ کرنا یہ ہے کہ جو بھی دانے آپ کو بتائے ہیں، چاہے چاول کے دانے، گندم کے دانے، دال کے دانے یا پھر کالی مرچ کے دانے، 4 دانے صرف آپ نے لینے ہیں اور اپنی پلیٹ میں ایک ہی قطار میں رکھنے ہیں۔ یعنی ایک دانہ رکھا اور بیچ میں 2 انگلیوں کا فاصلہ رکھ کر دوسرا دانہ رکھا، پھر بیچ میں 2 انگلیوں کا فاصلہ رکھ کر تیسرا دانہ رکھا اور بیچ میں 2 انگلیوں کا فاصلہ رکھ کر چوتھا دانہ رکھا۔ اب ہر ایک دانے پر آپ نے باری باری 2 بار اللہ کے یہ نام پڑھنے ہیں۔ یعنی پہلے دانے پہ آپ نے پڑھنا ہوگا یا حیو، یا حلیمو، یا عزیزو، یا کریمو، پھر دوبارہ پڑھنا ہوگا یا حیو، یا حلیمو، یا عزیزو، یا کریمو، اور اس دانے پر پھونک مار دینی ہے۔ پھر دوسرا دانہ اٹھانا ہے اور اس پر بھی 2 بار اللہ کے یہ نام پڑھنے ہیں۔ یا حیو، یا حلیمو، یا عزیزو، یا کریمو 1 بار ہو گیا، یا حیو، یا حلیمو، یا عزیزو، یا کریمو 2 بار ہو گیا۔ اسی طریقے سے 4 دانوں پر پڑھائی کرنی ہے۔ لیکن یاد یہ رہے کہ اس وظیفے کے شروع اور آخر میں، یعنی پلیٹ میں دانے جب رکھیں گے اور اس پر جب آپ اللہ کے ناموں کی پڑھائی کریں گے تو اللہ کے ناموں کی پڑھائی سے پہلے 3 بار درود پاک اور آخر میں بھی 3 بار درود پاک پڑھ کر وظیفے کو مکمل کرنا ہے، اور پھر دعا کے لیے ہاتھ کھڑے کرنے ہیں، اپنے رزق میں اضافے کے لیے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ یہ 4 دانے آپ کو آپ کے رزق میں ایسی برکت کریں گے کہ آپ کو کبھی بھی رزق میں تنگی نہ آئے گی اور بے حساب رزق و دولت سے آپ نواز دیے جاؤ گے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔